Alright, Miss will teach you how to arrange the fraction ya. Miss akan mengajarkan bagaimana cara menyusun pecahan, baik dari yang terbesar ke terkecil atau dari yang terkecil ke terbesar. Okay, look at this one, the example. Arrange the fraction in order, beginning with the greatest. Okay, we have 2/3, 5/8, 3/4, and 1/2 or 1/2. Okay, the first one we have to express all the fraction with the same denominator. Ya, pertama kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Ya, caranya yaitu mencari KPK dari 3, 8, 4, dan 2. Ya, we will find the LCM of 3, 8, 4, and 2. Oke. Nah, so the LCM of 3, 8, 4, and 2, that is 24. Ya, oke. 24. If you still confused, later Miss will give the link. Miss already make a video how to find the LCM ya. Okay. Yeah, so the LCM of 3, 8, 4, and 2 is 24. Okay. So we write here. Okay, we have 4 fraction, right? Yeah, so Miss make in here is 24. Okay. Okay, now look at 24. Yeah, 24 divided by 3 get 8, right? Ya, jadi 24 dibagi 3 itu 8. Nah, now we multiply 8 times 2. 8 times 2 equals 16. Ya, 16. So we write in here is 16. Okay, next. 24 divided by 8. 24 divided by 8 get 3, right? Okay, now 3 times 5 equals 15. So we write in here is 15. Okay, next 24 divided by 4. 24 divided by 4 get 6. Ya, get 6. Okay. 6 times 3 equals 18. Ya. 6 times 3 equals 18. So we write in here is 18. Okay, now 24 divided by 2. 24 divided by 2 get 12, right? Yes, 12. Okay, 12. Now 12 times 1 equals 12. So you write in here is 12. Okay. Is it clear? Okay, after that, yeah, just now we have 2/3, 5/8, 3/4, and 1/2 ya. 1/2 ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. So Miss will make in here. Wait ya.
Miss urutkan dulu. This is the first one. Dari sini ya. Jadi 16/24 itu tadi 2/3. Kemudian 15/24 itu sama dengan yang dari sini ya. 5/8. This is number 2. Okay, this is number 3. And this is number 4. Okay. Look at. Just now, the question is, we have to arrange the fraction in order, begin with the greatest. Katanya kita mulai dari yang terbesar, ya kan? Dari yang terbesar. So, we write in here, ya. Ya, kita tulis di sini, dimulai dari terbesar. Nah, because the denominator already same, karena penyebutnya semua sudah sama, nah untuk mengurutkan dari yang terbesar, so you choose the biggest number. Sekarang kamu perhatikan pembilangnya ya. Oke, pembilangnya. Jadi, anak-anaknya, karena di sini disuruh dimulai dari yang terbesar, maka kita pilih angka yang paling besar ya, angka yang paling besar dari sini ya. So the first one that is this one, right? Yeah. 18/24. Just now 18/24 itu ada di urutan ketiga, yaitu di sini urutan ketiga that is 3/4, right? So we write in here 3/4. Okay. After that, okay. Setelah 18, urutan kedua yang terbesar itu adalah 16/24, right? Nah, itu tadi dari sini yang pertama. That is 2/3. Oke, 2/3. Oke, next we continue. Oke, urutan ketiga. What is it? What number? What fraction? That is 15/24 ya. From here that is 5/8. So we write in here is 5/8. Okay. Next. The last is, the last is 12/24. Ya, from here that is 1/2 atau 1/2. Jadi, so 2/3, 5/8, 3/4, and 1/2 when we arrange beginning with the greatest ya, ketika kita urutkan dari yang terbesar, the answer is 3/4, 2/3, 5/8, and 1/2, like that. Is it clear, my lovely students? Okay, very good. Okay, now Miss wanna give you the other example. Okay. Look at this one. Page 85, number 13 ya. Page 85, number 13. Okay, arrange the fraction in order beginning with the A greatest, B smallest. Yeah, but Miss wanna teach you how to arrange the fraction beginning with smallest, because just tadi sudah Miss jelaskan dimulai dari yang terbesar. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan bagaimana cara mengurutkan pecahan dimulai dari yang terkecil. Oke. Ya, Miss akan jelaskan bagian B saja ya. Oke. The first one we have to express
all the fraction with the same denominator, ya. Jadi pertama kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Oke, yaitu dengan cara mencari KPK-nya. Oke, we have in here is 1/2, 9/10, and 2/5, ya. So we find the LCM. The LCM of 2, 10, and 5, that is 10, ya. Jadi KPK dari 2, 10, dan 5 itu adalah 10. Oke. So, Miss make here ya. Oke. Yeah, so we write in here is 10. Here 10. Okay, now look at 10. We have 10. 10 divided by 2 get 5, right? 5. Okay, 5. 5 times 1 equals 5. So we write in here is 5. Okay, now 10 divided by 10 get 1, right? 1. Okay, now 1 times 9 equals 9. So we write 9 in here. Okay, after that 10 divided by 5 get 2, right? Yeah, 10 divided by 5 get 2. Now 2 times 2 equals 4. So we write in here is 4. Okay, nah after that, supaya anak-anaknya nanti tidak bingung, maka Miss bantu, ini akan Miss nomori. This is number 1, number 2, and number 3. Okay, look at the question just now. We arrange the fraction in order begin with the smallest. Katanya dimulai dari yang terkecil. Ya kan, dimulai dari yang terkecil. Nah, kalau dia mengurutkan pecahan dimulai dari yang terkecil, ya, maka karena di sini penyebutnya sudah sama, maka dari pecahan ini kita pilih, ya, kita perhatikan pembilang. Pembilang itu yang di atas ya, Nak. Kita perhatikan pembilang yang terkecil. Kenapa yang terkecil? Karena kita mengurutkan dari yang terkecil. Gitu ya. Jadi from here, ya, dari pecahan ini yang terkecil itu adalah yang this one, right? 4/10, ya, 4/10, that is 2/5, right? So we write in here is 2/5. Okay. After that, this one 5/10, yeah, 5/10. 5/10, yeah, from this fraction that is 1/2, yeah, 1/2. Okay. And the last, that is 9/10. Yeah, so we write in here is 9/10. Nah, jadi pecahan 1/2, 9/10, 2/5, ketika kita urutkan mulai dari yang terkecil, itu adalah 2/5, 1/2, dan 9/10. Is it clear, my lovely students? Okay.